दिले ভালো করে দিয়নটা ঢুকাইলেন ও দান मांगने वाला ओ पलंग सेटটা হামানি কোচি নাজায়েজ নিছে अगर শ্বশুর খুশি সে দে দে তে 1.5 লাখ টাকা দে দো लेकिन ওটা কত এই দাইলিম তে হয়ে গেল হারাম আল্লাহু আকবার হারাম তি কলো আর মৌলভী সাহেব খালি গেল মহটি পড়বা তে বলে এত না তো ঘরে মৌলভী সাহেব না হ্যাঁ মৌলভী সাহেব তোমার ঘরে মৌলভী সাহেব না এই 500 টাকা নিয়ে 1000 টাকা 1100 টাকা দে দো এটা যুগত 1100 টাকা মৌলভী সাহেব ইমাম সাহেবকে দিছে চিন্তা করে দেখো আর ইয়া যেইলা খালি ফাটাঙালে আছে 15000 10000 টাকা ফাটাঙালা ফুটাছে ভাঙ 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 কি দে ভাঙবে পুরো হিন্দুস্তান ভাঙ না কি ভাঙ না মাকানগান ভাঙ 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 করছে যেলা লোকের হাড়ের বেমারি ছে ওর দিল খালি ধক ধক করছে বাইলা ইলা ফাট ফাটাত 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 এতেরি দে উড়াছে যাই থাকে কই কিতাব আছে এতেরি ফুটপাই হবে फुटपाई हो कोई किताब अच्छा है बात पार ना फजूल खर्चा होता ना नहीं होता है ऐलान शादी के लिए आप कुछ जो है आवाज कर सकते हैं एमन की खाली निकले चले आ जगह 15-20 हजार खाली फाटा गला हाँ আর যে লাছাটা এই গুতাটা দিবে ইয়া ওটা ওটা শুনেলো লাছাটা জানেন না अगर যদি ওয়ার মাইলা ইলাছে শালি সলুলা শালিলা আছে সলুছে তো ওয়া কি কছে এ মেহমান ওইটা লাছালে ওসেন বলে কোনডা এই 15-20 হাজার টাকাটা বাপ রে বাপ ওইটা লাছান বা কত গে যুগ জামানা কেমন হয়ে গেল আল্লাহু আকবার কবীরা ওই লাছাটা লে ওসপা কছে আর লাছাটা জানেন না ফির যে বলা কোনটা সাজা আছে হাই হাই अल्लाह अल्लाह बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया ওইলা কি ইসলামী লেবাস এমন লাছারা পিনে হেনে কোবাই নি আল্লাহ মাফ করুক বেডি ছোড়াক দেন লেওছি তে কই কই বেডি চাওড়া লাছারা ধরো যার আর এংনা ঘরের গু গোবর যেতেনি চেওড়া লাছারা কুড়াছে দিলা কথা গু গোবর তো কুড়া যাবে না বাবা हाँ गलत बोल की गए हक बात है हाँ वही किस्म की इस्लामी लिबास है इतने कोई है साहित्य हाँ के बुलबुल कह रही है ये क्या हो गया अरे इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया इस चमन का निगेबा कहाँ खो गया जब तुझे याद अपना सबक ही नहीं अरे तुझको दुनिया में जीने का हक ही नहीं तुझको हक ही नहीं अल्लाह अल्लाह কি কম উনি লাছাড়ি পিনে হচ্ছে কইনা মাইডি 3 বার সালাম করছে তোমাতি দেখিও বার করছে কেউ বার নি সববে তো মানে সব গোটে গোটে কইনালার হাল উড়ানি হচ্ছে লেকিন বাদ বেশি করে কইনালার হাল হ্যাঁ বেটি ছোলার যে বিয়া হচ্ছে ওই লাছাড়ি যে পিনে হচ্ছে ওই বেলা ওয়া ওই যে গুনি যে উন্নি গুনি লিছে লেনে একবার শ্বশুর কথা আসসালামু আলাইকুম अरे ससुर भाई अस्सलाम वालेकुम और बाद एक बार वही वाला एक बार जो वाला जांच है वो वाला एक बार ईद बकरीद माजा साजा है गले वही वाला वार बाद के जानन कि बुरा बाप मांगे छे पीबर तने पानी बुरा बाप मांगे छे पीबर तने पानी बेटा महाराजा बहु फुलबरानी गलत बोलছি গে বলো গলত বলছি ওগুনা কচে বেলে কচে কি দে হ্যাঁ আটরাং নাচ বেলে ঘন ভসুর লাত লাগলা বেলে কিসের কসুর একটা ফাঁকে দো বলি গে এতলা ফের করবা পারি বাপ এতলা ফের আমার তাল সামলাবা পারি মা বইলা ও মা অস এই যে মা বইলা আমার ওটি খানা আছে তাই গুদি তোমরা যে ছে আগু দশ এই আউ কার বইন দিদি মোর আগু দশ আগু দশে নে বস আমার তো নজর করবাই নি যাই তো ছেনি পাও लेकिन आजकल कर ब्याह আছে মোবাইলত अल्लाह माफ करो है कि नहीं अल्लाह अल्लाह आजकल कार ब्याह আছে মোবাইলত आप तो मोबाइल हाय 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 কি কব এলা বাত আছে এইলাই হতে তাকরীর শুনেলো হাজারো তাকরীর শুনলে কি হবে হাজারো কা দিলে তোতা না শুনিবে খোদা তাআলা এহমন কা দহনা হেতা সুবহান আল্লাহ जोरे कौन सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जोरे कौन सुभान अल्लाह
अल्लाह अल्लाह और बात हो जाए कि बाबू रे सुनो अब तो की है की होल बुरा बाप उधर पानी मांगे छे इधर से अब तो पिया उठा फेंक दो हाँ अल्लाह के अब एक से एक बात होच्छे फिर अल्लाह के मन जमाना अल्लाह के मन जमाना हाय रे बहु हो ये ससुर को ता मोटे माने ना जी हक है अल्लाह के मन जमाना अरे बहू हो ये ससुर को तो मोटे माने ना अल्लाह के मन जमाना हल कोलिया असली शामी अरे मुसट्टा को जमी बाजार जाम अरे मरड मथा नूरे को है टाका के दुरपम अल्लाह टाका के दुरपम अल्लाह टाका मुसट्टा बड़ा चलाक छी কোথায় শুনো দি তোমার টাকা লাগবে না আমাকে ঘুমাওনি গুদি কোথায় কেন কোথায় ভাঙা সাইকেল টানছে না সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুতে বসে যামু মই সাইকেলের হ্যান্ডেলে ধরব তুই পিছুতে বসে যামু মই স্বামী তুই চিন্তা করিস না তোকে টাকা লাগবে না তোকে টাকা লাগবে না মুসাতের বাবু রে মক্কর মুসাতের চক্কর ঘোড়ার মুসাতের মক্কর ঘোড়ার হচ্ছে চক্কর ইটা ফের अलग तो करिছে कुंदे जाम कुंदे कम ता हमरा कुंदे छोड़ी न गए सुनो ते नबी ने ऐलान अबे उर्दू कम नहीं मुझे पावन के नहीं देशित कम अल्लाह अल्लाह नबी हजरत बेलाल कचे बेलाल मदीने में ऐलान करा दो कचे मदीना ऐलान करे दे मोर बेटी फातिमार शादी अलीर संगे कराबा जाछु महीना कुंडा छिल गे जतरी लोग जलसा सुनबा आছেন बता पारबेन कुंडा महीना हजरत फातिमार शादी হইল जल्दी का कह पारबेन একজন কও দিকে পারবেন কও দি না अल्लाह अल्लाह की करिलाम दुनियाते आसी फिर तो उधर कोबानी जाची सुनो अल्लाह अल्लाह रजबेर महीना छिल रजबेर महीना हजरत फातिमार अलीर संगे शादी हईल जोरे को सुभान अल्लाह लोग देखो नी सुभान अल्लाह ताला सुनमान कनी ना के सुभान अल्लाह जोरे निकले हम तो खत्म जोरे को सुभान अल्लाह कितना लोग सुन में हाथ उठा को या रसूल अल्लाह माशाअल्लाह सबाई सुन बच्चा गुदी तोरी कोली मौलवी साहब तगड़ी तो बिल्ला छे हां त रजबेर महीनात हजरत फातिमार शादी हईल आइडा कोदी रुखसती कब हईल रुखसती को पारबेन नी पारबेन जिलहिज्जार महीनात रुखसती होल और हजरत बेलाल ऐलान करे दिले मदीनार अंसार मदीनार मुहाजिरिन गोटेला मस्जिदे नबवीत पहुंचे गेल टाइम की छिल को पारबेन एने सुन्नी जन्नती मुसलमानों नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे पकड़ाई कहाँ है बहुत ना नौजवान टोपी पहने खाली जलसा सुनवानी हो से तो कदी छुआ ए बाबू रे मुख बुरा ना मानिस आ बुरा ना कहिस मोबाइल दा ऊपर को धोई ठीक तकरी सुनबो लेकिन तोर माथा टोपी নাই अल्लाहु अकबर जानिस जेटा लोग जेटा व्यक्ति जेटा मानुष टोपी माथा देहने भात नहीं खाचे शैतान दा मुतो दिछे मुते शैतान दा शरीक हे जाछे अल्लाहु अकबर गलत अगर हे जाछे त मौलवीला इस्लाह करे दो शैतान शरीक हे जाछे अल्लाहु अकबर हत्ता के लिखाছে पैखाना करबा जाबो तो माथा टोपी राख पेशाब करबा जाबो तो माथा टोपी राख मा बोइनला माथा कापड़ देहने तुमरा बिस्मिल्लाह कयने लोकरिला चुलार राखबेन अल्लाहु अकबर अल्लाहर नाम लिबेन अल्लाहर वजीफा करबेन दुरूदे मुस्ताफा पढ़बेन नबीर पर दुरूद पढ़बेन तुम्हार भात लात अल्लाह बरकत दिबे तुम्हार चावल लात अल्लाह बरकत दिबे तुम्हार सालान हात अल्लाह बरकत दिबे और तुमरा যদি বাবুরে इधर भात पाकाছেন अल्लाहु